Ayan po guys, ang aking bunso. Ayan, pag uwi niya po, ayan po. May uwi po siya. Ano yan? Ano yan? Award. Award po. Ano po siya? Outstanding student ng first grading. Ayan po guys. Flex ko lang po. Kasi siyempre, alam niyo na po yung mommy. Ayan na, bawi po yung pagpupuyat po natin. Kakaluto po ng almusal po nila. Ayan po guys. I'm so proud of you, bunso. Ayan. Keep it up. Sana tuloy-tuloy pa rin yan. Ayan po guys. Tugal lang. Ayan po guys. Ang aking bunso. Ayan. Proud mommy. Ayan po. Umuwi siyang may dalang certification. Outstanding student. First grading. Hi guys. Thank you guys for watching. Bye.